मोर कुनी कुनी आदरर छात्र छात्री माने आज पवित्र उत्कल दिवस। এই उत्कल दिवस रे आमे माने समस्ते आज एठी एकत्रित होइछे हमर पूर्व सुरवीर मानकर स्मृतिचारण करबा पई। जो मानकर हृदय कांदी उठुथिला देवी बिना पानी केउ पाप फळे करुणा तोहर उणाए उत्कले स्वभावे उत्कल शोभार विधान मात्र ता हृदय तोर अधिष्ठान बिनु सीना माता होईची विवसा लभिची अरण्य प्रसूनर दशा। उत्कलर अवस्था देखि जो मानक प्राण कांदी उठुथिला सेई मानकु आमे एठी मने पकेबा एवं आमर आराध्यंग चरण कमल रे मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाई मु आदिर कार्यक्रम परिचालन करिबा पई आमर कुनी छात्री दिव्यांशी दास को अनुरोध करूची। धन्यवाद मिस। वीर प्रसिवनी ए उत्कल माटी स्वर्णिमता इतिहास महाप्रभु जार प्रतिटी निश्वासे ताकु की करिबो शेष। मधुर जहार पानी पवन मधुर जहार भाषा नाम जा मधुर धाम भी मधुर मधुर आम ओडिशा। शुभ सकाळ नमस्कार। ओडिशा ओडिशा माटीर वीरत्व कहानी 1936 मसीहार सही पुण्य तिथिर सही सुमधुर कथा ओडिया आम भाषा सुंदरतार परिभाषा देश प्रेम आम निशा आमको श्री जगन्नाथ भरसा। ऐतिह्य संपन्न उत्कल माटी प्राकृतिक सौंदर्य भरा सस्य श्यामला वीर प्रसविनी खनिज संपद विश्व प्रसिद्ध रथजात ता साथे ओडिसी नृत्यर स्वतंत्रता रचे आम ओडियाणी। महाप्रभुंकर महाप्रसाद लिंगराजंकर अशोका जात कोणार्कर कारुकार्य ता साथे ऐतिहासिक बारबाटी दुर्ग वीर ऐर खारवेल धर्मपद धर्माशोक व्यक्त कले उत्कलर विजय गाथा। मु दिव्यांशी उत्कल दिवसर एही पुण्य तिथि रे समस्तंकु आत्मिक शुभेच्छा और शुभकामना ज्ञापन करूछि। तेबे आसंतु ए माटीर महानता ए जातिर भाव प्रवणता को मथनत करी आगे नेबा आजिर एही कार्यक्रम को। एही अवसर रे मु आम विद्यालयर अध्यक्ष महोदयांकु स्वागत करी सभापति आसन अलंकृत करबा को निवेदन करूछि। एतत् व्यतीत समस्त संयोजक संयोजिका एवं शिक्षक शिक्षयित्री माननकु स्वासन ग्रहण करबा को अनुरोध करूछि। जामाटी पवित्र धरि जगन्नाथ 14 भुवन पति आहे जगन्नाथ करूछु प्रणाम कर उत्कल समृद्धि। वर्तमान रो प्रणति बेलारे मु आम विद्यालयर अध्यक्ष महोदय संयोजक संयोजिका एवं शिक्षक शिक्षयित्री माननकु महाप्रभु श्री जगन्नाथक पाद पद्म रे पुष्पार्घ्य अर्पण करबाकू तथा प्रदीप प्रज्वलन कार्यक्रम पई निवेदन करूछि। सुख
ସେହି ସୁରେ ଗୁଞ୍ଜେ ଉତ୍କଳର ଅକ୍ଷୟ ଅଭିମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବର ସ୍ୱରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିବ ଉତ୍କଳର ଆତ୍ମା। ଏହା ଆମ ଐତିହ୍ୟର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଆମର ଅନନ୍ତ ଅନୁରାଗର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୌଦାମିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମ୍ୟାମଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଗାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଯାହାର କି ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
एक स्वतंत्र प्रदेश भागे गठन करिबारे जो महान वीर पुरुष मानकर अवदान रही स्मरण करने आमर एक प्रयास आम विद्यालय छात्र छात्री माने सही महान पुरुषंकर वेश धारण करी सेमानक रचित कविता आवृत्ति करने को जाउचंती आसंतु सेमानक स्वागत करिबा प्रथमे आसुचंती उत्कल गौरव मधुसूदन दास मु प्रणाम मिश्र समस्त शिक्षक शिक्षार्थी मान को प्रणाम जनाई उत्कल गौरव मधुसूदन दास कर एक कविता आवृत्ति करूअछि। माँ माँ बोली केते मु खोजिली माँ को पाइली नहीं भाई भाई बोली केते मु डाकिली न देले उत्तर केही खोजिली अरण्य जन समाज रे खोजिली पारिधि तट सर्वत्र देखिली माता पाद चिन्ह नहेला मातार भेट भुवनेश्वर रे पाद चिन्ह परे लेखा अछि राजराणी नीलाचल धामे पूजा हेउचंती हिंदू जाति मथामणि जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित कर स्वार्थ को दे आहुति स्वार्थ मेध यज्ञे चारिआडे नाच छाती को मिसाई छाती भूमिकंप हेब धरणी फाटिब उठिबे सहस्र भुजा सेही तोर माता सेही तोर त्राता कर सेही पाद पूजा। धन्यवाद समस्त को प्रणाम जनाई मु मोर कविता आवृत्ति समाप्त करूछि। अध्यक्ष महोदय शिक्षक शिक्षयित्री वृंद और मो छोट बड़ा भाई और भौणी माने मु कान्हुचरण राउल एही पवित्र उत्कल दिवस रे श्री रामचंद्रकर महाकवि श्री रामचंद्रकर एक कविता वर्णना करने को जाउछि। सत्य पथे चले भाई धर्म मिठा कथा कहिबु नाही सत्य पथे चले भाई मिठा कथा कहिबु नाही धर्म पथरे चालिबु सदा परम दुख दया करी आहार हेबु ताकरी सागरे देखि हसिबु नाही ताक पाखे रहिबु सदा भल काम लगाई खराब पथरे रहिबुनी सद्गुण धरी जीवन जाऊ। फ्रेंड्स पढ़ी षष्ठ श्रेणी एक छात्र गंगाधर मेहरकर रूप आज तांकर एक कविता आवृत्ति करने को जाउछि। जेकाळे बालक चली जाई पारे पड़ोसी मानक घर सेकाळे जणाई अन्य घर सबु ता संगी बालकंकर परे जेते बेले आपण गोड़ारू अन्य पड़ भूली जाए से समय रे पड़ोसी पड़ा को आपणर मणि थाए अन्य ग्राम पुणे जाए जेबे निज ग्राम रु होई बाहर से काले जानाई निज घर जाई से ग्राम हटे ताहार आपणा ग्रामर नदी पुष्करिणी बगीचा आदि सकाळे आपणर बोली कहे पुणे सिए सबु कमणाई भल बड़ होई जेबे करी जाई पारे अन्य राज्य विचरण बोखाणाई काणी निज राजा राज्य लोकंकर श्रेष्ठ कोण तह बड़ होई जाई छाई जेबे केही केबे देशांतर तह बड़ होई जाई छाई जेबे केबे देशांतर स्वर्गरु अधिक बोली बुझे तेबे जेउ देश तार घर ज्ञान बड़े जेबे जानी थाई पारे समस्त जनक जगतपति सहोदर ज्ञान करे अगणिर मानव समाज प्रति मातृभूमि मातृभाषार ममता चारुते जन्मे नाही ताकू जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिब नाही। आज उत्कल दिवस रे मधुसूदन दास लिखित कविता पाठ करने जाउछि। अस्त हेले दिन मणि हेला दिन शेष आसई रजनी रानी धरी कला बेश संध्या हेला बोली पक्षी गण राब देई जे झाबासे करती गमन धूली उड़ाई नदने करी हम
उत्कल पवित्र भूमि भारत मध्य करती एथिरे बास पुण्यवंतन रे असंख्य असंख्य यात्री आसुछंती धाई असंख्य असंख्य यात्री आसुछंती धाई एही महापुण्य क्षेत्र देखिबार पाई भारतर सर्वदेशे एमंते प्रचार भारतर सर्वदेशे एमंते प्रचार पवित्र उत्कल भूमि अटे स्वर्ग द्वार प्रकृति जेमंते शोभा एठारे मेलिछि प्रकृति जेमंते शोभा एठारे मेलिछि एपरि सौंदर्य राशि भारते काहिछि पवित्र सलीला नदी वन उपवन पवित्र सलीला नदी वन उपवन स्थाने स्थाने शोभा पाए नंदन कानन जे लोक न जाने ओडिशार कारीगरी जे लोक न जाने ओडिशार कारीगरी देखु से भुवनेश्वर देखु खंडगिरी केते कीर्ति लोप करी पारी नाही काल केते कीर्ति लोप करी पारी नाही काल जणा जाए पानी माप देखी पद्मनाड अइले शिवाजी थरे देखिबे उत्कल अइले शिवाजी थरे देखिबे उत्कल अछि कि ना एहा पूर्व परि अविकल मात्र आहा एही देश होई खंड खंड मात्र आहा एही देश होई खंड खंड सकल सौंदर्य होई अछि लंड भंड दक्षिणटा काम माने बसिछंती माडी दक्षिणटा काम माने बसिछंती माडी उत्तरटा गलानी तो बंगाळी गबाडी पश्चिम दिगर कथा कहिले न सरे पश्चिम दिगर कथा कहिले न सरे पडिलाडी मरहटा पश्चिम भागरे कही जहा करी गले उद बरण साहेब जहा करी गले उद बरण साहेब रक्त अक्षर इतिहासे लेखा हेब सेदिन साहेब कही गले कटकरे सेदिन साहेब कही गले कटकरे किछि कार्य हेब नाही ताहाक नामरे मात्र मुहि तांक कीर्ति गाइबी नित्यंत मात्र मुहि तांक कीर्ति गाइबी नित्यंत ओडिया भाषार हाणी देई हाथ गरीब ओडिया कही जानंतिनी कथा गरीब ओडिया कही जानंतिनी कथा तुनी होई रही गले पोती तळे मथा चारिआडे तांक जस हेउछि विकास ओडिया मानक किंतु कले सर्वनाश केते काम करी गले बंगाला देशरे समस्ते ढाळंती तेलिया मुंडरे धन्यवाद बंदे उत्कल जननी गोबंधु दास कर आज विषय सी लिखिथिबे कविता को कहूची छाड़ी धन आशा घर द्वार माया असंग शस्त्रे जे साजी अछि काया अहिंसा बलरे जेहु बलियान एरण प्रांगण रे तार एक स्थान एथिर प्रथम फल कारादंड पछे होई पारे देह खंड खंड बुझी एहा मुही पसिछि संग्रामे नाही मो विचार मान अपमाने मिसु मोर देह ए देश माटी रे देशवासी चाली जान तु पिठी रे देशर स्वराज्य पथे जेते गड पुरु दही पड़ी मोर मांस हड स्वाधीनता पथे तिले हेले नर मो जीवन दाने हेउ अग्रसर मंगलमयंक सुमंगल इच्छा पुरु हे पराण एही शेष भिक्षा धन्यवाद जय मां उत्कल जननी तुम चरण रे शत प्रणाम वास्तव में यह आमको आम उत्कल माटीर गौरवमय इतिहास स्मरण कराइला मानविकता आम महनीयता परोपकार आम श्रेष्ठता भ्रातृत्व आमर बंधन कर्तव्य आमर प्राथमिकता प्रशंसित आमर आत्मीयता एई तो आमर ओडिया अस्मिता वर्तमान मु अनुरोध करूची आम विद्यालय छात्री आराध्य पंडा को से निजर वक्तव्य प्रदान करिबे तुम्हें सही अस्पष्ट भाव प्रवणतार अनवद्य आंदोलन तुम्हें वात्सल्य ममतार प्रथम आलोड़न
भाषार अरुणिमारे रविर प्रथम किरण तुमे घन अंधकाररे ज्योत्स्नार ସେହି ସ୍ଥିତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମେ ଗର୍ବ ତୁମେ ତପସ୍ୟା हे उत्कल ତୁମେ ଜୀବନ୍ତ ବଧାରଣ ତେବେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଧରଣୀ ଫାଟିବ ଉଠିବେ ସହସ୍ର ଭୁଜା ସେହି ତୋର ମାତା ସେହି ତୋର ପିତା କର ସେହି ପାଦ ପୂଜା ଜାତି ଇତିହାସ ଜାତିର ନିର୍ଝର ତହୁ ବହେ ସଦା ଜାତି ପ୍ରାଣଧାର ସିଧାର ନିର ପିଉରିଲେ ନର ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସେ ଜାତି କର୍ମବୀର ମୁଁ ଆରାଧ୍ୟା ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଉନ୍ନତ ଭୂଭାଗ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ଥର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ନୟ ଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଓ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପରି ଯୋଗଜନ୍ମ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ତେଣୁ ଏହି ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ମାଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସରସତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମରେ ଏତିକି କହିବି ଭାବ ଯାହାର ଦାସ୍ୟ ବାଉରୀ ଭକ୍ତ ଯାହାର ସାଲବେଗ ଭୋଗ ଯାହାର ମହାପ୍ରସାଦ ଦାଣ୍ଡ ଯାହାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯାହାର ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ମୋ ଉତ୍କଳ ସେହି ମୋ ଉଡ୍ର ସେହି ମୋ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ସେହି ମୋ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିଁ ରହିବ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ତୁମର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେରଣା କରିବ ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବୁ ଯେବେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଞ୍ଜେ ପବନ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜାଗେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଆମ ଗର୍ବର ପରିଚୟ ସେହି ପଦେ ବଞ୍ଚେ ଓଡ଼ିଆ ସେହି ସୁରେ ଆମ ଜୟ ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାରତୀ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବେ अध्यक्ष महोदय सम्मान्य शिक्षक वृंद तमମାନଙ୍କ अभिनय बहुत उच्च कोटीर छोट पिला माने दिव्यांशी उपस्थापना बहुत भल आराध्या अग्निवर्षी भाषण तमर बहुत भल मु किछि लाइन लिखिछि चेष्टा करछि तमको पसंद आसियो आम ए माटीर भाषा भूखंडर जन्मदिन आज प्रति ओडियार प्राणर स्पंदने स्वाभिमान उठे तेजी उत्कर्ष कलारे विमंडिता से जे तेणु उत्कल नाम चेतन गर्भासे रत्न गर्भासे अद्वितीय अनुपम कोଳରେ ତାହାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟ ଭରାଏ ମାଟି ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ତାର ପାଦ ଧୁଏ ମହୋଦଧି गौरवोज्ज्वल अटेता भूगोल आम इतिहास लेखा गंगा गोदावरी कावेरी पर्यंत थिला तार सीमा रेखा एई माटी राजा कपिलेन्द्र देव गजपति गौडेश्वर नवकोटी सेजे कर्णाटक पुणी कल वर्गेश्वर वीर बंग बिहार दाक्षिणात्य मिली नथिला तापरी सीमा भाषा लिपि तार हजी आसुथिला आत्म परिचय बिना फकीर मोहन राधानाथ और मधु बारिष्ठर बाबू वैकुंठनाथ गोपबंधु दास गौरी शंकर सबू राजा कृष्णचंद्र गोपबंधु दास रामचंद्र भंजवीर स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठने उठाइले तांको स्वर 1936 एप्रिल पहिला सम्मान रहिला आम ओडिया भाषा और ओडिया अगणा पाइला जातीय मान्य महान ए भाषा ओडिया अस्मिता महिमा गरिमामय आजी करपण रखिबा तामान से ही आम परिचय धन्यवाद।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଦିଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅତୀତ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ, ଏ ଜାତିକୁ ଭୋଲୁଣ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୋଲୁଣ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା। ଗାଁରୁ ବୋଧେ ସେ ମାଟି ଆଇଛି। ହଁ, ବୈଶାଖୀ ମେଳା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛି। ଛୁଆଟା ଜୋର କାନ୍ଦୁଛି। ବେଲୁଣି ନେବି ମାମା ବେଲୁଣି ନେବି। ସେ ତାକୁ ମାଟି ଧରି ସେ କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ। ପୁଣି ତାର ସେପଟୁ ଯାଉଛି ମାମା ଚୁଚୁମା ନେବି। ଚକଲେଟ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପିଲାଟା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜୋର ଢେର ହେଇ କାନ୍ଦିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରାଏ। ବଢିଆ ଇଂଲିଶ କହୁଛି, କ'ଣ ଗାଁ ବଢିଆ କହୁଛି। କ'ଣ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି? ନାଇଁ ସେ ସାର୍ ପଢ଼ିବ ତ ଆଇଛି ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ। ବାପା ଏଇଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା ପଢ଼ୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ମାଗିଲା ଜିନିଷଟା ତାକୁ ଦେଇ ଘରେ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ସେଇଠି ସେ ତାର ବୁଝିଯିବ। ଆଉ ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଜ୍ଞା କଲେ ସେ ବଡ଼ ଗୋଲଟି ବିରକ୍ତି ହବ। ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଗୋଡ଼ି ବାଡ଼ି ଖଡ଼ କଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଶୁଣିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା। ଆଚ୍ଛା, କହିଲେ ଦେଖିବା ସେ ପିଲାଟା କୋଉ ଭାଷାରେ କାନ୍ଦୁଛି? ଇଂଲିଶରେ କାନ୍ଦୁଛି ନା ଓଡ଼ିଆରେ କାନ୍ଦୁଛି? ଠିକ ଅଛି, ହଉ ବାପା ଠିକ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ଦାସତ୍ୱ ବୋଧକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇବା, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଇଂଲିଶ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିବା କୌଣସି ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କି ଫରେନର ମାନେ ବି ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଖୋଲା କଥା, ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ଦେଖ, ସେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସେପଟେ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଆକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇପାରୁନେ, ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବାନି, ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ, ଏବେ ଆମ ପିଲାକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଗୋଟେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, TCS କମ୍ପାନୀ କରାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ସେ ହଲ୍ ଭିତରକୁ, କୋଉଠି ଶବ୍ଦଟେ କାନରେ ବସିଲାନି। ସେ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସର୍ଟ ଡ୍ରେସ୍, ସିଏ ପୁରା ସର୍ଟ ଇଂଲିଶ। ସେଉଠୁ ଆମ ଛୁଆ କିନ୍ତୁ DAV ଛୁଆ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ କରି CSପୁର ଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ ମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ 10ଟି ଗ୍ରୁପ, ସେ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ। ସେଠୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିଲି। ଯଦି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ। ମୁଁ କହିଲି ଭଉଣୀ ତମ ଘର କୋଉଠି? ନା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ବୋଲିକିନା। ପିଲା ଜାଣିପାରୁନ କ'ଣ? ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣୁଛ, ସବୁ କରୁଛ, ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲେ, ତାହେଲେ ତମର କୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଟା ହାନି ହେଇଯିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିବେ, କାହିଁ ଆମ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଦେଖୁନ। ଆମର ସେ ଦେବଦେବୀ ତରଫଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସାବତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ମାନେ ଯୋଉଠି ଦେଖାଇଯିବେ, ବହୁତ କେମନ ଅଛନ୍, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଙ୍ଗଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସତରେ ନେଇ କୁହ, ତମ ଭାଷାକୁ ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ନମସ୍କାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱକବିର ଆଖ୍ୟା ପାଇଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ଭାଷା ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାତିର ଭାଷା ଯେତେ ମହାନ, ସେ ଜାତି ହେଉଛି ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ଅତୀତକୁ ଯିବା।
जड़े आम से झील कहूला आम सारा भारत आमर ओडिशा अधीन थिला केड़े बड़ भाग्य आमर केड़े बड़ भाग्य जे आमे ओडिशा माटी रे जन्म हेइछु कपिल संहिता कपिल मुनि लिखिले वर्षाणी भारत वर्ष देशानाम उत्कल श्रुत उत्कलस्य सब देश देश नास्ति मही तले कपिल संहिता वेदर भी लिखा है ओडिशा गोटे एमिति राज्य जी हूँ भाषा भित्तिक राज्य ता भाषा दृष्टि से गठन होती निजर आयतन दृष्टि नुह तेणु ए राज्य को हुण कुषाण मोगल मरहट्टा केते केते राष्ट्र आसी हमको शासन कर किंतु ओडिया तार अस्तित्व को बजाय रखे किंतु गोटे समय रे मगध अशोक जी ओडिशा को जीति दे चलीगले और ओडिशा अंटा को भांगीदेले मगध आक्रमण कर 75 वर्ष पर कलिंगर गणभवन में बसिला गोटाए सभा से सभा ओडिशार बहु शिल्पी कारीगर मंत्री जंत्री राजा सेनापति जेते थिले समस्त उपस्थित था एवं से गणसभा मध्य गोटे 80 वर्षर वृद्ध 75 वर्ष गोटे सेनापति उठिले कहले अशोक जेतेबेले युद्ध करने को आसीथिले एवं दयानदी को रक्तरंजित कर चली जाइथिले सेतेबेले मोर बयस होइथिला मात्र 25 वर्ष ता भितर 55 वर्ष अतिक्रम करिगलानी आउ कोन आमे मगध को आक्रमण करी जीति पारिबा पूरी हम ओडिया अस्मिता को फेरे आनी पारिबा एही प्रश्न शुणिला परे समवेत जनता मध्य एक कौन कहवा दासत्व निपीड़ित गोटे क्लिपतार हस गुंजरण खेलीगला भितर ये हस जो नीरव होगला से कोण गोटे 15 वर्षर युवक बसी ठीक ठिया है दीर्घ कपाल लंबा नासिका उन्नत बाहु दीर्घ उच्चता कहले आपण माने गुरुजन आपण माने नमस्य आपण मान को प्रणाम आपण बयस अनुसार केवल आपणकर बड़ हानि हो जाए नहीं बयस अनुसार आपणकर मनोबल मध्य भांगी जाइछि गोटे मात्र गोटे थर सुजोग दिंतु मगध को जय करी ओडिशा पुरी सारा भारत में तार बाना उड़ेब देखिए यही वज्र निघोष कंठ पर समग्र गण सभा भितर गोटे कलरव सृष्टि होगा ताड़ी कंपी गला जय खारबल की जय जय खारबल की जय जय खारबल की जय ध्वनि प्रकंपित होगा से कोठरी अनेक कथा खारबेल तापर बाहर आउे वृद्ध जन ठिया अरे हे तमें सीना मगध जय कर पलैब सेपटे दाक्षिणात्य सातकर्णी एपटे भौजिक सेपटे सौराष्ट्र से अनई बस राज्य गोरखा खेली आम ओडिशा को हाथ पांडा को नहीं खारबेल कहले मुझे सुजग देवी एवं खारबेल राति पाइला अभिषेक करागला माँ माने मस्तक तिलक दे आशीर्वाद देले स्त्री माने सब सैन्य सामंत मानक स्वामी मानक वर्णमाला दे विजयर बाना दे विजयर तिलक दे विदा कले समस्त आशीर्वाद नहीं 5 लाख सैनिक को धरी खारबेल जय यात्रा आरंभ करी से पाखे दाक्षिणात्य को जय करी सातकर्णी को हराई एपटे मगध राज्य को प्रवेश करे मगध द्वार मुहरे
ଖାରବେଳକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ରେଡି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଖାରବେଳଙ୍କର ଖର୍ଗ ଚାଳନାର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାରବେଳ ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଲେ ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ମୁକୁଟ, ସେ ମୁକୁଟ ଯେତେବେଳେ ଖରା ପଡ଼ିଯାଏ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେ ତେଜରେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ ପତ୍ର ସବୁ ପବନରେ ଧୂଳିରେ ଉଡ଼ନ୍ତି, ଖାରବେଳଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରେ ସେଦିନ ମଗଧ ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ। ମଗଧ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ପାଟଳିପୁତ୍ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଖାରବେଳ। ଯେତେବେଳେ ଖାରବେଳ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଥାନ୍ତି ରାଜା, ପାଟଳିପୁତ୍ର ରାଜା ଥାନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର। ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର କହିଲେ ଖାରବେଳ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବିଜୟୀ ରାଜା। ଆରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ଆସୁ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କର ମୁକୁଟକୁ ଧୋଇ କରିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଅଶୋକ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତି, ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଆପଣ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ଜିତିଛି, ମଗଧ ଆଜି ହାରିଛି। ମୋତେ ଆପଣ ଏବେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରନ୍ତି। ଖାରବେଳ କହିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଏତେ ଭୀରୁ ନୁହଁ, କାପୁରୁଷ ନୁହଁ, ତମକୁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବୁ ଅସୁବିଧାର ପରିଚୟ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ସେ ସମୟରେ ପାଟଳିପୁତ୍ରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀକରୁ ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍ ତାଙ୍କର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପ୍ରତି ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମୁଁ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବି, ଏହା କେବେ ହୋଇପାରେ ନା। ଏବେ ତମେ ରୁହ ଏବଂ ଖାରବେଳ ଗଲେ ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍କୁ ହରାଇଲେ, ଗ୍ରୀକ୍ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏହି କଳିଙ୍ଗ ବୀର, ଏହି କଳିଙ୍ଗ ପୁଅ ତାର ବାନା ଉଡ଼େଇଥିଲା। ପୁଣି କେବେ ଆମ ଭିତରୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଣେ ଖାରବେଳ ଜନ୍ମ ହେବ, ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଦେବ। সেই দিনକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଉତ୍କଳ ନେତାର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉତ୍କଳର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ଯୁଦ୍ଧର ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ମୂଳ। ଯାହା ନାହିଁ ଉତ୍କଳେ ତାହା ନାହିଁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ହୃଦୟରେ ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ମମତା ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ। ମଧୁର ଯାହାର କଳା ଗୌରବ, ମଧୁର ଯାହାର ଗୀତି, ଛଉ ଓଡ଼ିଶୀରେ ମନ ନାଚିଯାଏ। ଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି, ଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଯାହାର ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅନୁସୟା ମ୍ୟାମ୍। ଆସନ୍ତୁ କରତାଳିର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ମନରେ ଭାସି ଆସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ପକାଳ କଷା ଯାହାର ପରିଚୟ। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଯୋଉଠି ମୋ ମା ଚାଳେ, ଚଉରା ମୂଳରେ ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଜବତୀ। ଆଉ ଭାଗବତ ଡୁଙ୍ଗିରେ ଶୁଭେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେରାମ ସାଙ୍ଗକୁ ମନବୋଧ ଚଉଦିଶା। ଯେଉଁ ମାଟିର ପାଇକ ଜାତି, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯେଉଁ ମାଟିର ପୁଅ ତୁଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ଭାତ ଖାଇବା ଶିଖେ, ଆଉ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମୋ ଚିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ଚିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା, ମୋ ଚିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆସିଅଛୁ ପଣ୍ଡା ଦୁଇ ଜଣ। କହିଥିଲୁ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଆସି ଧର୍ମ କଥା, କଳିଯୁଗ ମଣି ଶରଣ ପଶିଲା ଚେତା, ପଶିଲା ଚେତା। ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏଠାରେ, ମହାପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ମାସରେ ହି ମାର୍ଗଶିରେ। ଏ ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଘର ବୁଲୁଥାନ୍ତି।
आमर मार्गदर्शन कराइबे जहाकु अनुसरण करी आमे आगामी जीवन रे उत्कल को समृद्ध करिबे। पर दिव्यांशी धन्यवाद देवी सबू छात्र छात्री को जो मैंने आज ये उपस्थापना कर very proud of you. I think all the teachers present here, if given a chance, they will not present like you. Am I correct? Am I correct? No? Okay. Only Amya sir is telling no. You can do. Very good. Come now. On behalf of me, kindly do the needful because I confess here, जो माने भी एठी प्रेजेंट कलो आजी पिला माने मु तो सेठी की कहि परिबिनी तेणु मु बेसी कहिबिनी भी आजी but I am so proud that your parents, your teachers, your grandparents have helped you to come to this level. ओडिया अस्मिता विभूति सर बहुत सुंदर किना ताकू उपस्थापना कले and that talks about the passion that he has for the language Odia. आमे समस्ते ओडिया आमे आम भितर अछंती अलगा लैंग्वेज जो माने कहउचंती कोनोसी लैंग्वेज सेकेंडरी नुह मो पई जदि ओडिया मोर सबुठु श्रेष्ठ भाषा बंगाली को पाए तांको पाए सही लैंग्वेज तांकर श्रेष्ठ हिंदी जो माने कहउचंती तांको पाए सही लैंग्वेज श्रेष्ठ सो इन अ कॉमन प्लेटफॉर्म we honor and respect every language. This is India. आज जदि हमें उत्कल दिवस सेलिब्रेट करूछु we should be proud of Odia, the language Odia, being an Odia. एठी मु आगोटी जिंस कहबी आमे तो पढुछु डीएवी स्कूल मानकरे पढ़ाऊँ भी डीएवी स्कूल मानकरे जोड़ी सब लैंग्वेज को हमें रेस्पेक्ट एंड ऑनर दउछु बट व्हेन वी स्पीक ओडिया आर वी स्पीकिंग द करेक्ट ओडिया पिला माने मु एटा ऑब्जर्व करिछि बहुत कम पिला एठी अछंती हुए तो सेही पिला माने नाहांती मु जाको कहबा को भी चाहूची इवन आई एम टॉकिंग टू टीचर्स हियर आल्सो आमे जेतबे ओडिया भी कहूचे दो द ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश आमे जेतबे ओडियाटा कहूचे कोन आमे शुद्ध ओडिया कहूचे सो माय डियर चिल्ड्रन व्हेन यू आर विथ योर फ्रेंड्स इफ एट ऑल यू आर स्पीकिंग ओडिया इन द classrooms or in the school then kindly speak the correct odia aji jo शब्द सब पिला माने कहिले it was so musical so melodious so soothing so charming एही ओडिया लैंग्वेज ता तो हमें सब दिन कहूने सब दिन सुनाने then how will you promote your language how will you promote your mother tongue how will you protect your mother tongue that is linguistic chauvinism love for your mother language love for your culture love for your identity that has love for the language that has given you the identity are we doing the correct thing by diluting that odia when we are speaking slangs use करूछु आमे माने भी करूछु किंतु मु प्राउडली कहबे I never use slang you know why my school has never taught me my parents have never taught me my neighbors have never taught me my environment and ambience did not teach me never ever can you hear a slang from my mouth and I am proud that in my family also no one does that this is my identity so you can create your identity by speaking the right language let it be English let it be Hindi let it be Odia and today my dear children if you can speak these kids spoke such lovely words give me 10 years also perhaps I will not be able to do I am telling you
and I am so proud of you. Because I have lost that capacity of retaining language now. You are young, you are in your formative years, so you can do better. Children sitting here, you still have the opportunity to keep on refining, polishing your language. Do that. And when you speak some good language the way your sir, Vibhuti sir did now, though he is not in favor of English and Hindi and all other things, all time to come, but at least his mother tongue he is so proud of. At least his mother tongue he is trying to propagate, advocate. It is good but not at the cost of other languages. So try to master one language. Try to master one language to the extent that when you speak, when you address, when you express, you will feel the melody of it in your own ears. They were able to speak because they were enjoying. We have seen Divyanshi anchoring most of the time in Odia. We have seen Aradhya also speaking a lot many times. She is very small, so she is getting acquainted to all type of languages. We have seen these kids, I am not remembering your name, sorry, but each one of you, even the guy who forgot, doesn't matter better, but the attempt that you made shows your passion. Don't feel bad about it. You have dressed accordingly, you came here, you tried to speak because you had the passion. Maybe your teachers must have given you the role, but ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ passion ନଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ କେବେ ବି ସେ ଜିନିଷ perfectly କରି ହବ ନାହିଁ. Yes or no, children? Yes. So today, on this auspicious occasion of Utkal Divas, I extend my heartiest greetings and best wishes to everyone who is not only on the campus, off the campus, and let us spread our fragrance of the language fragrance, the culture, the identity, the fragrance of everything through our beautiful, noble actions, not by claiming that we are this. Let our actions speak louder than words. The culture, ଆମ school ମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ class ମାନଙ୍କରେ LKG, UKG, 1, 2, the food festival exhibition displays that they do. They come up with different kinds of pithas. That is what? What is that called? Culture. Culture. Are you not proud of it? Yes. So today when you go home, ask your mummy to prepare one Odia dish, pure Odia dish. Today is Wednesday, don't go to those pizza, burger, roll, mutton, chicken and all those things. Pura khanti Odia, yes, pakhala also. Okay, so enjoy that, that is our culture. We should not feel that we are poor by eating pakhala. It is no, it's not that. Understand? And don't think that sitting in hotels, big hotels, eating burger, you become rich. That is not at all being rich. Okay, be grounded. Your legs, your feet should be on the ground, but your action should be soaring high as far as the sky. That should be your goal. Okay? Now dear children, very few of you are here, but whichever section, whichever class you are in, whenever you see or find your friends speaking Odia, I am not telling it is wrong to speak Odia, but speak the correct Odia. Let that Odia strike us. The way today, each and every word I was enjoying. Believe it, I am not telling a lie, I am not boasting here. I really appreciated each of your words which fell on my ears, and thank you for it. Expecting the same from each of us here, including me, because I also cannot speak good Odia like you. I also cannot speak good Odia like you. There was a time when I had Odia in my 10th board,
There was a time I fared very well in Odia, writing very good words that I had mugged up. You see, when you mug up, no, you forget. I also got very good marks in Odia. But today you ask me, those beautiful words I have forgotten. Don't do that. How you cannot forget? By the practicing, so you will not practice with your different kind of jobs. You will not practice, but keep reading. Reading English books, Odia books, Hindi books, Sanskrit books, whichever language you like. Okay, that will again give you that confidence to speak in what, or the passion that you have, whichever language, that passion you have, it will give you the confidence to speak properly. Okay, and good things, melodious things, when it comes and spoken in a forum, in a public forum, it really gives you a lot of satisfaction. Am I correct, Vibhuti sir? Because we saw tears in his eyes. He had the passion for Odia. I know he has no passion for other languages. But how much he wanted to advocate Odia today, you see. So thank you, Vibhuti sir. Thank you, Anusaya madam. Beautiful dance. We really appreciate it. And however, should we forget the Department of Odia? So lots of heartfelt gratitude to all and every member of Odia Department. Thank you everybody. Thank you so much. आपणकर वक्तव्य आम प्रेरणार उत्स। धन्य तो उत्कल, धन्य तो गौरव, धन्य तोर कलाकृति, तोहरी चरणे कोटि प्रणाम। धन्य ओडिशा संस्कृति, धन्य ओडिशा संस्कृति। वर्तमान आमे कार्यक्रम शेष पर्याय उपनीत होइछन्ति। मु आम विद्यालय छात्री सतांशी को अनुरोध करुछि से धन्यवाद अर्पण कार्यक्रम को परिचालन करिवे। जागो हे सरवे उत्कल संताने, एकतार मंत्र जपि प्राणे प्राणे, एकतार मंत्र जपि प्राणे प्राणे। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। आज एही पवित्र उत्कल दिवस अवसर में आयोजित सुंदर कार्यक्रम शेष में मंचरू समस्त को हृदय भरा धन्यवाद जनाऊँ। सर्वप्रथमे आम आदरणीय अध्यक्ष को धन्यवाद अर्पण करुछि। धन्यवाद।